Hi guys, good morning. Dito na po yung inahin guys, minumisa guys oh. Ayan guys oh. Ang kapit yun ng siso guys oh. Ayan guys oh. Relax yung guys siso guys oh. Itim yung guys oh. 5 piraso guys, 5 piraso. Ito po guys guys yung guys oh. Ang kupit na guys, ang kupit oh. Ayun guys, ang kupit niya guys oh. Isa pa dito guys oh. Loh, itong ganda guys oh. Bukas pakainin mo na bukas. Ang gaganda guys oh. Sisiyo yung guys oh. Ito guys ah. Opot. Ito lalaki ito guys oh. Pulong-pula guys oh. Itim. Manong-mano sa nanay guys oh. Lalaki itim na itim oh.